Jadi Muharram itu diambil dari tanggal Nabi pas hijrah. Ya, tanggal Nabi pas nopo hijrah. Terus dinamai Muharram awal sana. Ya, daerah ini Muharram awal nopo sana. Ini kalau waca sing versi hadis sahih kersane sampean yo ora dadi ekstremis tapi yo ora liberal wis dengan yo ora ekstremis dan liberal. Ini yang di Bukhari itu unik. Jadi penunjuk jalannya itu musyrik. Pertama sing pirsa Nabi rawuh teng Madinah, delalah niku tiyang Yahudi. Lha boten Netanyahu boten, tapi pertama niku delalah niku tiyang napa? Yahudi. Jadi agama itu hanya dikelola pangeran pun unik. Ya dari dulu agama dikelola pangeran itu napa? Unik. Ini kalau waca sing hadis-hadis sahih mawon sing aman. Nanti tak mohon wae ngajine tafsir diterusno mangke sing surat napa insan napa surat napa insan. Terus ulama itu ya banyak ana sing model jenengan dadi mau mikir akeh-akeh pokoke Nabi di Mekah 10 tahun ning Madinah 10 tahun. Jadi ndak ngitung pecahan napa ndak ngitung napa pecahan. Ada yang bilang detail sampai sak pecahan-pecahannya. Ya teng Bukhari kula niku pakai nomor hadis saja itu mesti sama. 3905. Pinten 3905. Ya sesuai hitung dhewe no. Tapi masih juz 2 akhir kalau di beberapa cetakan itu juz 2 akhir. Terus sementing Nabi nu ora de kulino digratisi wong gelem iku ya rasa rungono ha sing sejarah ngono niku rasa rungono. Kena mental. Karena ketika Nabi diutus hijrah itu datang ke Abu Bakar pas siang-siang. Nggih kula waca Bismillahirrahmanirrahim ini tenggene Bukhari. Kata Sayyidah Aisyah kenangannya Nabi enggak pernah datang fi hadis sa'ah yaitu fi nakhri dhahirah berarti pas siang kados pas kula awal ngaji. Ya fi nakhri dhahirah pas napa siang dan itu enggak normal. Ya ini kalau wajah. Qala ta Aisyatu fa bina nahnu yauman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri dhahirah. Qala qailun Abi Bakar hada Rasulullah mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Jadi Nabi mulai dulu yang ikuti jam normal kalau main ke orang kalau enggak pagi ya sore. Tapi kali ini fi nahri dhahirah. Ini waktu yang beliau enggak normal datang. Berarti aneh napa? Aneh. Kalau aneh berarti ada hal yang serius, ada hal yang napa? Serius. Wa wahi ma jaa bihi fi hadis sa'ah illa amrun. Qalat fa jaa Rasulullah fastadana terus intinya nah, pas itu Nabi dan Abu Bakar itu belum besanan dan Abu Bakar karena teman dekat punya anak-anak. Zaman itu sudah diistilahkan faqala Abu Bakrin innahum ahluk. Jadi Nabi karena mau ngendikan serius, Nabi ngendikan akhris man indak, semua orang di rumah kosongkan. Abu Bakar matur innamahum ahluk, itu anak-anak saya ini ahli jenengan, keluarga jenengan semua. Itu terus punya adat di beberapa pondok santri ya dianggap anak, sampai kadang santri elek muni abah tindak terus kayak tamu ini bingung mereka. Ya abah tindak. Kebetulan santri elek, nak ganteng kan rada iso dihubung-hubung no. Welek keriting ngendik rokokan ngelelet rokokan ngelelet muni abah indah tohas dia angkat celuk buya lho buya lah kok nak karir entek tapi ero yari khasute ha ketara Buatan ini bentuk barokah Imam Bukhari ini kan tahun apa Hijriah. Ben sampean sekali-kali ngaji iki orisinil ya. Orisinil hadis. Innahum ahluk. Qal fa inni qad udzinali fil khurus faqala Abu Bakar as-sahabah. Memang biasanya as-suhbah ini di Bukhari as-sahabah. Maksudnya apa engkau minta ditemani ya Rasul? Qal na'am. Qal Abu Bakrin fa khud bi anta ya Rasul ihda rohatayya hataini. Faqala Rasulullah bisaman iku jurungokno niki. Mpun ini ada 2 unta tak kasihkan jenengan. Yo tapi nak bayar nak gratis semua bisaman. Ya ora usah rungokno ngono.
Kula roh kiai ya Mbah Mun nek dikeki gratisan sing rada gedhe no gak gelem-gelem tenan. Aku iso nglakoni ya aku santrine nang. Ya ora usah rungokno sing ngene ora usah rungokno. Golek hadis sing pas Nabi kersa ae. Insyaallah ya ono tetep ono. Iya sing tetep ono kapan-kapan ya ono. Ya paling enggak bangga lah Nabi ku bener. Wong sing ben bener Nabi tok ora apa-apa sing maksum kan. Lha gak sing maksum kan Nabi kiai kan gak maksum. Ya gak apa-apa misale ngono ya ora apa. Lah ya beberapa grup. Sing ora maksum. Nah terus nah ini yang unik itu supaya kita cara Indonesia sekarang kan butuh sangat moderasi Islam kan kita kemajmukan, kemajmukan. Niki ceritanya Abu Bakar dan tekniknya. Irung ono tenan ini jarang nggak cerita iki jarang. Mbok dol serapa juga keruwetan. Tapi ini teknis, cara saiki teknis model sandi, model intelijen. Ya ini tak waca teke. Nah, nak kira terangno ora paham, tapi tak waca wae. Sumalahika Rasulullah wa Abu Bakrin bi ghairin fi Jabal Thur. Fakamanna fihi salasata yalin kamana udelik. Ya bi tu indahuma Abdullah bin Abi Bakar. Rungokno Abdullah bin Abi Bakar. Wa huwa ghulamun syabun thaqifun lakinun. Jadi bahasa Arab kuno itu biasa isim fa'il tanpa apa alif kayak di Quran kan sering balhum kaumun khosimun. Bukan khosimun tapi kaumun khosimun. Jadi isim fa'il ana alif itu modern, dhisik biasa. Nah, gara-gara modern terus kabeh ana alif do bingung padahal dhisik biasa. Ya ghulamun thaqifun lakinun. Abdullah bin Abu Bakar itu fayudliju min intima bisahar fayusbihu ma'a Quraisyin bi Makkah kabaitin. Fala yasma'u amron yuktadani fi lawa'ahu hatta ya'tiyahuma bi khabari dzalik. Rungokno tenan awas nak salah. Abdullah bin Abu Bakar itu nginep be Nabi ning Sur, tapi nanti kalau jam 3, anggap saja jam 3 pulang. Ketika pulang jam 3 terus subuh itu sudah di Mekah, sehingga orang Mekah ngiranya semalaman di Mekah. Saya ulang lagi, ngiranya semalaman di Mekah. Nah, terus gosip apapun yang terkait Nabi diberitakan. Misalnya pencarian masih berjalan apa berhenti. Karena melayune Mekah itu kangelan karena padang apa pasir. Kan kayak iso ndelik ning Kali Bojonegoro terus golek wayon ngisor tebing barang kan angel. Terus kan angel, Mekah kan angel. Nah terus wayar alaihima Amir bin Fuhairah. Bawa Fahirah ya apa-apa. Tapi teng mriki ku Fuhairah. Tengene Sarah disebut musagharon, tapi semua Fahirah ora apa-apa. Aku sing bener maklumi sing salah. Onta itu kan tetap butuh dingon. Maula Abi Bakrin min khatan min ghanamin fayurihima alihima hatta sak teruse. Terus hatta yan iko via Amir bin Fuhairah bi khalasin yaf'alu dzalika fi kulli lailatin fin tilkal layali salas. Iki wasta jara Rasulullah wa Abu Bakrin rajulan min bani Dil wa huwa min bani Abdi bin Adi hadiyan khirritan wal khirrit al mahir bil hidayah qad ghamisa khilfman min ali asbin wa'il asahmi wa huwa ala dini kufari Quraisy. Jadi Nabi itu benar-benar wong sing banget tawakali. Penunjuk jalannya itu mitrane Asbin Wa'il padahal musuh berarti Nabi Asbin Wa'il. Iki cek kafir. Tapi Nabi tenang ya, dong tak gue penunjuk jalan hebat. Jadi Nabi profesional ya, karena dia penunjuk jalan yang hebat ya percaya. Kok ora kuatir malah ini kayak Nabi. Jadi Nabi itu ya modern. Jadi sedurunge ana Pancasila itu Nabi ya wis nampa kemajmukan. Fa'aminahu fadafa'i li rakhilatayhima wa wa'adahu gharasar ba'da salas. Padahal waktunya panjang 3 hari. Terus wantola qaumahuma Amir bin Fuhairah wa dalil fa akhadha bim tariqas sawakhil walhasil melewati jalan yang tidak lazim. Ya ini jelas ya, dari sekian yang daerah Nabi yang karwan Abu Bakar Muslim, Abdullah bin Abi Bakar Muslim, Asma binti Abi Bakar Muslim yang terlibat di itu, kemudian ada yang musyrik. Wes musyrik pelai As bin Wa'il, dari orang musyrik biasa. Padahal ini As bin Wa'il gendo-gendo masuk pakar gendo, pakar mbaulet itu jenis As bin Wa'il. Nah setelah Nabi mau ke Medina, jadi kunani kuno wong soleh itu manjan salahan, keliru manjan wong soleh. Jadi wong Ansor ngenteni Nabi mulai esok sampai awan, bareng awan ya mulai panas-panas mulai.
Jadi kunane kuno wong saleh iku rada keliru sithik-sithik iku kunane kuno. Wes walhasil Nabi ono info mau rawuh teng Madinah. Qala Ibnu Syihab itu gurunya Imam Malik. Ini yang ngendikan Imam Bukhari. Qala Ibnu Syihab. Yaitu mau nanggape Imam Bukhari di guru Imam Humaidi terus Imam Malik terus Ibnu napa Syihab. Berarti tokoh Rabi'ah ke Imam Bukhari. Anggap ae ngono. Fa akhbarani Urwah bin Zubair. Ya Urwah bin Zubair. Anna Rasulullah laqiya Zubair fi raqbin minal muslimin. Ya sing melarat-marat kudu tobat iki. Tobat kok melarat maksudnya. Nah iso nak ora wis terusno. Kanu tujaron qafilina minas Syam. Jadi di tengah perjalanan ketemu Zubair. Yang kita kan Zubair bin Awam untuk pernah amai Nabi. Fakasa Zubairu Rasulullah wa Abi Bakrin thiyaba bidin. Thiyaba bayadin. Jadi walhasil ketemu ning dalan Nabi perjalanan jauh bajune lusuh terus sampai Zubair karena dia sugih pedagang dikei digenti kabeh. Pokoknya di kambine digenti. Sing iso genti wong Islam sugih maksudnya. Wa sami al muslimun bil Madinah makhraja Rasulillah min Makkah fakanu yahduna kula ghadatin al Harrah. Harrah itu luar Madinah, terkenal kota Harrah. Harrah itu kawasan Madinah, luar kawasan Madinah. Fayan tadziruna hatta yaruddahum kharudhairah barang wis jam 11 tengah 12 sudah mulai mergo panas. Fangqalabu yauman ba'dama atalu intidharahum ngenteni suwi rarawuh tinggal mulai. Tapi gak berokokan jelas. Falamma awau ila buyutihim ini pangeran ini hadis Bukhari. Ini uniknya pangeran. Falamma awau ila buyutihim au farajulun min Yahud. Ala utumin min atomihim orang Yahudi ning dhuwur napa utum khitan benteng li amrin yang duru ila fa basura bi Rasulillah wa ashabi mubayyidin yazulu bihim as-sarab. Falam yamlik al Yahudi, Yahudi ku yo unik. Dene ku mangkel mbek wong Islam maupun mbek Kanjeng Nabi. Bareng roh Nabi ku gak sadar falam yamlik ku dia gak sadar. Angqala bi ala sotiya ma'asyiral arab. Hada jaddukum alladzi tangtadirun. Jadi wong Yahudi ku yo unik wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya Nabi ku liwat Ismail bin Ibrahim. Mulane kuwi iso wae dulure. Ora roh iku. Ora roh iku. Dulure Yahudi apa dulure sing Ismail kan. Tapi padha-padha putu Nabi Adam. Lho gak sing unik ku sing roh pertama iku wong Yahudi. Dan wong Yahudi ku seneng roh Nabi. Oleh yang ngredaksekno Nabi iku ya ma'asyiral arab hada jaddukum. Kula waca teng sarau jaddukum khadzuhum al-kabir. Bukan jadbah itu khadzuhum al-kabir. Ini memang hal besar yang kamu nanti. Jaddun maknanya azumatun. Maknanya Quran ana wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Allah itu azamatu rabbina. Artinya gini, wong Yahudi ketemu Nabi ku yo ora iso gak ngakoni sampai ngredaksekno hada jaddukum. Mbon arah kiai ha, tapi nek Nabi kan beda wajah yo. Beda banget mbek kiai beda banget. Beda Mas, beda. Itu masuk kiai-kiai menamakan diri warasatul anbiya itu beda. Hasud kok nganti ngono yo. Ya ma'asyiral arab hada jaddukum alladzi tantadirun. Terus fasarul muslimun ila silah. Mergo waduh sing pertama kok Yahudi. Oh didudono kok malah terus gawa pedang. Dadi kunane kok wong saleh iku ya rada naif-naif biarang ngono iku ya pantes apa? Kayak ngaji ngrameni tok. Terus ngono iku ya wis pantes kunane wong saleh iku ngaji rong paham wis marung. Mana ora kecekel wis marung ngopi. Mau piye maksudnya Gus Pak? Gayane diskusi. Yo po. Bareng mangan angop mulai ngono ya woy. Wong saleh iku apike ngono iku. Lha ngenteni Nabi Mas. Wong karuan Madinah gone wong Yahudi, kok ngenteni Nabi ditinggal mulai. Bareng roh pertama sing roh wong Yahudi. Bareng sing bengok-bengok Yahudi wedi nek Nabi dipapakno mlayu nggo pedang. Piye karepe? Kurang ono banser pasti kurang ono banser. Iya ya, ada sono banser tak kerahno ya. Kula bolak-balik dikawal banser. Ada malah kidaan bareng. Ya, tapi senine ya sing ngene iku.
Aku ya ora tau ngeluh ya senine. Ah sing ora ora sepatune ta silian ora. Fatarul muslimun ila sila fatala ka Rasulullah bi dhahril harrah. Ya harrah itu bantaran apa itu hamparan ya, hamparan batu-batu hitam di luar Madinah. Terus fa'adala bim dzatal yamin hatta nazala bim Bani Amr bin Auf. Wa dzalika yaumal isnain min syahri Rabiul Awal. Faqama Abu Bakrin linnas wa ja'ala Rasulullah shamitan. Dadi wong saleh jan keliru biasa wong saleh. Nabi ku mendel mon. Fatafiqa man ja'a minal ansar mimlam malaya Rasulullah wa yuhayyi Abu Bakrin. Dadi sing diundang ya Rasulullah Abu Bakar. Jadi wong saleh ku ora salah kena apa. Ya, wong saleh ku pantesan apa? Pantesan biru sithik-sithik pantesan. Pero tau dicitani Ustaz Ali. Mbahmu nek kiai kondang. Iku awal-awal ngiyai disalam templek jate korek. Wis tok pandangan dibedak. Lho iku sing cerita sing keliru, sing nyalami templek. Joni. Mbah ngapunten wau keliru. Wong saleh ku cek nyenengne, modele klirune ku piye ngono. Khas ngono apa? Khas. Khas. Mana ki sing bangga dadi wong saleh kliru ngono. Ya Allah. Wong saleh Mas, mbok kon partai sing P3 ora mesti gelem, PKB ora mesti gelem. Mergo ning kono ora dadi kiai, ngono duwe perhitungan ngono ku duwe. Lah iku ya ora salah, khase wong apa? Saleh. Saleh iku pas wae. Jadi Nabi rawuh mendel mon somitan fatofiqa manja amim tofiqau tumandang maksudnya ya ora neliti sega langsung Abu Bakar yo khayyi Abu Bakrin hatta asobat asyamsu Rasulullah fa aqbal Abu Bakrin hatta dhallala ali biridai. Jadi bareng panas Abu Bakar ridai dienggo nyupi Rasulullah jebule ora Rasulullah. Maksudnya ngene loh, jebule sing Rasul iku to. Iya dah. Lho cara tuh pengajian mbek muni mesti cep munit. Kan luwih brewok luwih gedhe. Salah pasarno lah. Jebule keliru. Jebule musuhe. Nah, terus farofan nasu Rasulullah mergo berarti apa? Iya, terus inda dzalik fala bisa Rasul Bani Amr bin Bid asyrata lailatan wa asasal masjid alladzi usisa ala taqwa wa shalla fi Rasulullah sumaraku barakhilata. Nah ini terus ngaji wingi. Nabi itu ternyata juga agak nyaman kecuali di orang yang asal usulnya tahu. Ini ku orang Bani Khazraj. Cara adib Bani Najjar, Bani Najjar. Jadi Nabi intinya juga nyari yang masih keluarga. Dia memang tanya. Wa kana mirbatan ditamri li Suhail wa Sahlin ghulamain yatimaini fi hajri As'ad bin Zurarah. Faqala Rasulullah khina yarkab hadza insyaallah al-manzil. Sumata Rasul al-ghulamaini fasawa mahuma bil mirbat yattakhidahu masjidan. Yo iki mirbatemi tak nggo masjid. Mirbat itu nak nenggone makna yang akurat itu tempat penjemuran kurma. Tapi kiai-kiai kuno berhubung mirbat itu terkenal di kandang apa? Unta. Rata-rata muni kandang unta. Ya sak uni-unine lah gak masalah. Tapi di konteks ini itu mahallu tajbi fit tamri. Tapi waqad yuqalu limar badil honam yusiku wae sekali. Kaya soalnya sing muni kandang ya siku wae nek mati. Faqala bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Dua gulam ini bilang bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Iki rasa rungokno. Fa aba Rasulullah ayak balahu min huma hibatan. Kira aja rungokno ya. Aja rungokno. Tapi iki hadis sahih. Aja rungokno tapi iki hadis sahih. Jadi kayak mending ini ya, iku Rasulullah. Sing semua sikapnya kudu sempurna. Nak kiai ora wajib. Lu jelas redaksi ini. Fa'aba Rasulullah ayak bialahu min huma hibatan hatta ta'ahu min huma summa banahu masjidan. Ya tapi ini hake tak bilo. Sebetulnya itu di reverse arah. Seorang lagi diundang wong sugih. Kula nu sering diundang wong sugih. Wis sampe ngerti lah kanca-kanca kula sing zaman kerja teng Jogja saiki sing sugih nasional kan kathah.
Gak usah pidato ha. Gak usah pidato 2 juta 3 juta. Nang kayak kula kuwata atusan juta. Pancen ya kanca kula mulai cilik kanca. Akhirnya yang bayar itu termasuk Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Itu jarene Sarah itu orang 2 yatim ini enggak jenis orang yang boleh infak karena ya segamane mahjur alaih. Nabi itu enggak suka dikasih orang yang jenisnya mahjur alaih. Tapi Nabi menerima orang yang harta itu sudah fuduli kayak Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf mesti. Jadi koyo duit kotak masjid itu gak fuduli ya, itu pokok. Jadi kadang-kadang nyun sewu. Sebenarnya beberapa kiai sing mau gelem diundang wong sugih, itu secara fikih malah bener. Karena duit sing dikekno luwian. Sing merakyat ning desa-desa sunajan to 100.000 tapi duit mbok. Corona. Secara fikih loh ya. Jadi malah masalah. Duit beras, duit nyawa lah teman. Tapi nak kiai tekan wong sugih tok malah dicurigai sebenarnya secara fikih ya. Potensi halalnya lebih di sugih normal ya. Coba cuma di koruptor sing sugih normal. Karena uangnya ini pasti fuduli. Kalau nanti kayak duit uang di atas 200 juta, tak akan dulu kok duit kula Gus berbadir 21 miliar. Berarti 200 juta kan luwian. Ini cerita tahadus bin ora usah pidato ya ora usah moro Batam tok adoh. Enggak iki cerita fikih. Mboten kula mboten masalah cerita entuk duit mboten cerita fikih. Tapi ana wong salam templek 50.000 tak takoki lho, sampean kok salam templek? Adul wite. Nah, Nabi itu punya fikih seperti itu. Jadi Nabi itu makanya Nabi itu kaya apa sayangnya Mbak Bilal Abu Hurairah. Kenapa temanannya Nabi itu wong kelas menengah kabeh? Abu Bakar sugih, Abdurrahman bin Auf sugih, Zubair mau sugih. Karena anak wong sugih ngasih iku fuduli, luwian. Ora jatah beras. Misalnya yasaluna kama yunfikun qulil afu iku mafadula anil hajat. Mulane afa maknane ngluwahi. Mulane nggone Quran ono ketika akhud saya hatta afau apa? Hatta afau maknanya wis do sehat ngluwahi jatah utawa ngluwahi kewajibane. Lah sing ngarep ki jarang sing afau ya. Afau iku luweh-luweh. Mahjur alaih. Iya iki abu mahjur alaih kabeh. Dadi ning bab fikih ne ya wong diutang rong nyaur iku ya mahjur alaih. Dadi kaya aku disalami templek muni iku haram. Yo haram banget. Pol ya pol. Iya, kamu mau please kasaran deh orang mau please kasaran. Nganggo bahasa sing rapati terkenal Mahjur alaih. Mahjur alaih. Tapi Mahjur alaih atok karena ikhlas. Yang pertama malah di jununin. Mahjur alaih kan junun, safah, moble. Sejak lumayan, ikhlas itu lumayan. Ya nyerapet sedikit. Jadi masyhur mergo ning sarah-sarah diterangno penyelesaian duit cayate mau Nabi ngutus Abu Bakar dan beberapa cara saiki donatur. Summa bana masjidan wa taufiqa Rasulullah yang kul maum allaban fi bunyani allabinu jama'i labina allabin fi bunyani wa yaqul saterusnya. Ini terus masalah asma. Haddatsana Hisyam an Nabi an Fatimah an Asma sona tu sufrotan din Nabi wadah kanggo daharan. Jadi wongku masih tawakal ya bontot. Jadi wong nak ning perjalanan kaya sing ngaji ning kene kan sak mobil bontot tok. Hina arodal Madinah. Fakultu li abi ma ajidu sean arbituhu illa nitoki. Enggak ada nggo nyancang kan dionta Mas harus dicancang. Qal fasyukihi dawuh Abu Bakar apa? Fasyukihi. Nak ngono ya suwek. Fa fa'altu fasummitu datan nitoken. Sing duwe sabu loro nggo disuwek siji tok nggo nyancang sitok tetep dinggo Sayyidah Asma. Wa qala Ibnu Abbas Asma dzatun nitok. Mulane kula suwun ya. Kula nu sering ngaji Bukhari tak critakno, hadis Imam Bukhari iku tetep ora plek mergo ndekne mau ngakoni riwayat. Mulane tetep ana dzatun nitakon terus Imam Bukhari ngulang wa qala Ibnu Abbas dzatun nitok. Sing bener wae. Datun nitok sing dadi nitokan. Kan sabuk sito lah wong Arab agak sabukan terus disuwek kan dadi loro. Tapi loro prakteknya sing dienggo kan tetep sito. Dibalik dok. Ya ini cerita artinya gini, kula nu pun kula hitung ya. Kula kan sering kerja teng Jogja teng Jakarta. Ya sering ketemu orang-orang moderasi Islam.
kita nyari moderasi Islam yang kenal non muslim sebetulnya nggak perlu karena kita pakai dalil-dalil apa. Peristiwa sepenting itu Nabi ku penunjuk jalannya itu non muslim. Dan delalah ning Medina sing roh pertama itu wong Yahudi. Jadi kaya apa mbok hindari nak pengenan sing ngersakno iku iya. Yes, tapi ora usah mbok kowe jarak-jarak sok-sokan pemajmukan. Cerita itu ora jelas ngono ya ora usah ngono. Terus gawe lembaga terus rumah bersama ya ora nara bakat tuh ya ora usah. Ya ora bakat salah. Wis biasa sano takdir koyo kowe ngono bener ngene iki. Jare wong lanang kan hukume iku qawamun 'alan nisa, tapi takdire di qawamun yo. Lah ini dawe Nabi pertama rawuh teng Madinah. Niku yang paling kula nut. Nabi pertama rawuh teng Madinah itu niki teng sirahnya Ibnu Sang. Niki sirah kesayangane Mbah Mun. Mbah Mun tuh hampir semua tarikhnya itu nginduk kitab ini. Kitab sirah. Jadi kitab sirah itu kitab yang paling sering dipakai Mbah Mun di ya paling sering, orang sering banget malah kategori ini sering banget. Nabi ketika ngendikan tentang apa? Pertama ngendikan ya. Ngendikan tentang Medina. Itu sangat-sangat minimalis. Jadi cara damel standar Islam itu sangat-sangat apa? Minimalis. Dan itu pidato paling dikenang. Nah. Ini sing masalah Bani Najjar walhasil terus lihulaman yatiman Bani Najjar. Jadi Nabi itu intinya ya tetap nyari yang ada unsur keluarga, nyari yang ada unsur apa? Keluarga. Meskipun keluarga dari ibu tapi nyaman. Kulo niku mun bolak-balik nyontono, kulo nggih akrab ya keluarga king bapak. Sering teng Tuban. Tapi ini keluarga ibu kulo nggih akrab. Kulo nak teng Lasem, teng Kajen nggih nyaman. Mbah Sahal niku sepupu kalian mbah kulo, nggih misanan. Ning keluarga nggih nyaman. Ya rungokno pidato Nabi pertama niki teng ngene sirah. Awalu khutbatihi utawa awalu khutbabihi bil Madinah. Wa kana awalu khutbatin khutbah Rasulullah fi ma balaghani an Nabi sallallahu alaihi Abdurrahman. Terus beliau ngendikan naudzubillah an naqula ala Rasulillah ma lam yakul. Jadi ini saking dadi kunane kuno wong hasud wong ra ngandel wis akeh. Sampai rawine iku pertama muni naudzubillah an naqula ala Rasulillah ma lam yakul. Jadi sekali-kali pidato bina. Naudzubillah an atluba samanan au ujrotan. Saya adalah kiai ikhlas. Naudzubillah kalau saya nyari uang atau nyari kehidupan. Oh. Langsung panitiane, wis nggo masjid sakone ngono. Tenane lho. Mereka langsung semuni, langsung orang semuni ngono. Tenane, Bang. Oh iya. Ana semuni ngono. Belum tahu. Annahu qama fihim fahamidallaha wa athna alaihi bima wa ahlu sumaqal amma ba'du. Niki yo rungokno tenan. Niki kula sing kula tiru ngene iki. Mimpin Islam model kowe tak tiru nggih pidatone Nabi niki. Gak cerita tahajud, gak cerita witir, gak cerita sing repot-repot. Amma ba'du ayuhan nas faqaddimu li anfusikum. Urip kuwi di bekal. Ta'lamunna ta'allaman wa wa la yusakanna ahadukum summa satruse summa la yaqulanna lahu rabbu wa laysa lahu tarjuman. Ana sing maca turjuman. Di kitab resmi Fusha itu turjuman, tapi di Indonesia harus muni tarjuman, wes melok sing salah, melok sing umum maksudnya. Wala hajib yahjul alam yaktika rusuli terus. Ya, ketika kowe ning akhirat ha to iki. Fama qaddam tali nafsik. Fal yang dzurunna yaminan wa shimalan fala yara syai'an. Sumal yang dzurunna qudamahu fala yara ghaira jahannam. Jadi wong nak nego akhirat terus linga-lingo. Delok kanan ra ono MC, delok kiri ra ono MC. Delok ngarep kanane neraka. Neraka jahanam. Ora panggung, Mas. Jahanam lho. Fala yara ghaira jahanam. Terus dewe Nabi ku cek sederhana nih. Famanis tato ayyak ya wajahu minan nar walau bisyikkin min tamratin falyafal. Ini macam redaksine manggo min walau bisyikkin min tamratin falyafal. Wes neraka iku gampang, nggo nglawan neraka iku nak kowe keampu walau bisikin mental muratin fal yafal. Wes akurmo sithik cukup. Ya kayak tadi ngaji tadi ba itu maknane ma yasghuluhu anil jum'ah. Saiki tamroh iku kutul balak. Cara Indonesia ya kurma terus 10.000,
Pokoknya yang penting sadalju, nama sadalju, sadar romak. Kalau neng kamu sih rom, mas, macane nyawa romak. Tapi wong mau coba rumkun, ya wis akhir melok sing salah wae rumkun. Wong salah yo kepenak, wong akeh ora krasa wae. Tapi kula tetep sinau mas, sinau. Mergo aku kan kadang diskusi koyo si Al Azhar goblok kan yo rada isin. Maksudnya aku saiki ulama Indonesia sawangane kok kabeh goblok kan akeh. Tapi misalnya bener terus yo rugi keselen, boleh bener kan yo keselen. Iya, goblok sithik-sithik itu. Jadi ben paling kan anak roh pinter kan dianggap pinter kabeh. Pak Budiku nak dianggap goblok. Dianggap kabeh. Repot. Padahal sini ngarep kuwi pinter kabeh. Edo kok bujuk pinter. Pinter Edo lah ya. Ngetikane Nabi Mas. Cek sederhana nih. Wes ajong sementing wong dibekal qadimu li anfusikum. Mergo kowe sok ben delok kanan kiri ora ono apa-apa, delok ngarep anane jahanam. Wes salawan walau bisikin minta merotin falyafal. Wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Gak uniknya Nabi ngendikan wes fa inna biha tudza al hasana asra amsalih ila sab'i mi'ati difin. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato mriki wonten seksine wassalamu. Oh, iki seksine bocah. Pidatone Nabi mok sakmene tok. Pidato mesti bener iku sakmene. Yo kok ono ora mesti bener 2 jam iku piye maksudnya? Lho iki lho. Ha, abror iki lho bocah kok. Lho seksine ya wis bar. Lho iki lho seksine ke Mansur Dullah. Wis apa iki? Mok pirang iki delok iki. Wis apa wassalamualaikum. Mok piro? Pirang larek Mas? 1 2 5. Iki dawuhe wong sing mesti bener e. Iku mau sakmono. Kok ana wong wani ngomong ra jelas bener e. Iku ape nandingi Nabi opo piye yo. Bang kita. Loh, hai. Mbok yen angkane ra roh tapi pokoke iku. Itu ya pirang larek mau 5 ya. Nah, terus ada satu riwayat iku waliane ya mau 9 larek ya. Jadi saya nah, ini yang sering dipakai bangun kula waca iki. Kalian tabaruk kalian ini pilihan ya. Qala Ibnu Ishaq summa khotaba Rasulullah an-nasa marratan ukhra. Faqala jadi memang dari awal 2 ya karena kan pertama Nabi di Kuba, kawasan Kuba, kedua di Masjid Nabawi. Anggap aja sini Kuba tadi ini yang di Masjid Nabawi. Di keluarga Abu Ayyub Al-Ansori. Ra aku leh sinau ku tenanan ya. Anak kowe kan gak bareng cerita masjid, makanya bangunlah masjid terus nanti. Bangun masjid butuh kiai, maka hidupilah kiai sudah. Terus cerai hidup masjid atau hidup ya? Iya. Asodmu lho. Gak bareng hidup kiai hidup masjid atau hidup kiai? Hidup kiai. Hidup kiai dan kiai juga butuh hidup ape. Lah aku seneng nak nong jujur seneng ya. BW urutannya masjid bisa berjalan kalau ada iya. Maka hidupilah hidup kiai ya cocok ya. Hidup kiai. Iya ape. Kiai hidup. Nah, ini kan sampean kan ngaji Quran ya, ngaji Jalalain ngaji Quran. Innal hamdalillah ahmaduhu asta'inu ini yang jadi pertama itu mutakalim wahdah terus naudzubillah min syururi anfusina wa ini yang dipakai mukadimah bangun ketika ngaji apa? Ahatan itu. Ini memang redaksi persisnya ini. Saya tahu betul ya itu paling suka kalau tarikh itu sirahnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu angkatannya Imam Malik, Malik. Yo musuhnya Mas, jadi angkatan ya rival lah, biasa lah. Itu acara level yang musuhnya lah orang itu dia, aduk kolaan apa? Enak di musuhan kolaan. Dia senang untuk kolaan. Suwan ngadepi langit tuntas malah repot kan. Innal hamdalillah ahmadu asta'inu pakai mutakalimah terus naudzubillah min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Inna ahsanal hadis kitabullah qad aflaha ini ya. Sing rapal Quran wis meneng ae. Qad aflaha man zayyanahu wa fi qalbi.
Zayane ya ora kudu apal pokoke kulhu ya Quran ora usah ngono ora usah bayangno 30 juz kulhu ya Quran Fatihah ya Quran cukup innalillah ya Quran itu lha iku ya lafaz Quran ngawur masamu lho delok juwong junub ora oleh maca Quran kecuali Quran sing wis dadi wiridan kaqoli innalillah wa inna ilaihi raji'un Sot qad aflaha man zayyana huwa fi qalbi wa adkhalahu fil Islam ba'dal kufri. Lah niki sing waqtarahu ala ma siwahu min ahadisin nas. Mulane kula nu suwun ngaji Jalalain. Paling ndak Anda itu pernah memilih mayat ta'allaku bi kitabillah ngalahkan yang lain. Kula niku tenan, kula niku kiyene jenengan tenan. Bab iki kula yakin hakul yakin. Mboten ngarepe pangeran kula ngomong. Kowe ora biasa mbuh dolanan HP, wong ngamati Pak Jokowi, Pak Prabowo kowe ora jelas tapi mbok amati kelas presiden. Wadah yang ngamati Rusia, Ukraina. Macam lah, pokoknya macam lah, soalnya macam. Cara bakasan macam. Pertumbuhan ekonomi, MBG, macam lah. Terus fenomena visa furoda gak lolos, top lah, itu top. Lah aku itu kepengen nobatno kowe. Maksudnya iku yo ngono tapi aja nemen-nemen. Quran kayak porsi terbanyak. Nah. Dawe Kanjeng Nabi, waqtarahu ala ma siwahu min ahadisin nas. Jadi wong apik wong sing milih Quran dipilih mengalahkan tema-tema yang lain. Paling gak saulan pisan pas ngaji Jalalain. Mulane kula cara kowe kuat, aku ngaji nganti subuh. Dadi nak takoki pangeran, kowe jagoan piro? Sak jam. Oh jek suwe ngaji Jalalain. 2 jam ijek suwe ngaji Jalalain. Sampai subuh. Tapi nak pangeran takoki ngene repot. Kowe bakasan sempurna paham. Ngaji mboten. Pas elek paham pas apik. Wah, iku muga-muga takokane ra ngono, mau nganggo waktu ya, Pak. Nggih. Nah urusan paham nyoro. Ke bakat babon paham Gusti. Duit paham. Jalalan. Perkara nang ngono. Muga-muga pertanyaane ra ngono. Ya jadi termasuk wong apik waqtarahu ala ma siwahu min ahadisin nas. Saya pertama kuat ngaji Jalalain itu selain faktor sinau wis karwan sinau. Sak pinter-pintere kula napa siapapun zaman nom tetep pinter sak wis tuwa. Mergo tuwa ono tajriban. Kula riyen yo cara wong wis pintere cah cilik paling maca rofa jer naibul fa'il rofa ngono tok. Wong saiki wis kondang tenan cara. Kemana aku ora tak haji pisan tok mek munib koja kaji kondang aku Mas tetep. Kondang aku lho Mas kaji sah mergo diulang ulama. Sing kaji ngedol montor dhuwit. Ya tetap kodang ulama lah. Sebenarnya tahu kaji pisan guru kono Islam. Jadi saya kaji gantung ulama apa gantung mutawif? Gantung ulama, mutawif berdasar dari ulama. Terus didolan ngono tok to sing. Sing nentokno rukun Islam carane tawaf ngene miringe ngene. Jailan albaita an yasari mubtadian minal hajaril aswad iku kabeh aja mepet-mepet kok nglangkai sak darwan uji ora tofa alal ora tofa bil bed tapi tofa alal bed. Iku sing ngendikan kan ulama. Terus ora dikei royalti terus wong iki terus sok-sokan. Lah kok sing sanam templek matur nuwun ya mbek mutawife iki wis. Matur nuwun Mbah, matur nuwun. Dali yo ngedol blok ora. Sing nerangno nek multazam donga mustajab ya awak-awakan Mas golekno dalil nek multazam donga ndekne karek ngomong. Iki makanul ijabah. Lah wong sugih-sugih ra iso donga, bisa disewaku. Lakuan kok ngono iki. Ulama kalah gitu. Aduh. Kula nak pikir Ka'bah mau guyu tok ora ngomong ngene. Tak kula piye lho Mas ngurus ganggu rezeki ya dosa. Untungnya kula hafal Quran, anggere roh ngono iku mesti maca Quran wa rahmati wasiat. Wa hada minas sa. Wa hada apa? Ya wa adkhalahu fil isas waqtarahu ala ma siwahu min ahadisin nas. Innahu ahsanul hadis wa ablahuhu. Jadi orang ketika memilih Quran jadi kajiannya itu sudah luar biasa. Jadi itu termasuk top-tope wong sing ikhtarahu ala ma siwahu min ahadisin nas. Kita milih tema-tema sing diangkat Quran ngalahno tema-tema sing diangkat manusa.
Jadi kira usah bakas ijazah nemen-nemen, bakas Quran iku piye. Kondang lah. Ya rasa bakas Indonesia gelap apa terang. Kowe dhewe ning akhirat tuh gelap tak terang. Ya rasa bakas mubalek ikhlas ta ora. Kowe bakas niku hasud apa seneng. Nak hasud sing jelas, nak seneng sing jelas. Kalau seneng Kanjeng Nabi nak kalam Quran jan kok. Innahu ahsanul hadits wa ablaghu ahibbu ma ahabballah. Kowe ku seneng to mbek bakasane pangeran. Mulane kula nu seneng maca Quran. Ngaji guys. Kula nu misale maca Jalalain ngawur kira roh, tapi kula ora iso. Saking seneng kok ning Quran iku iso. Lho kula nate diceritani Pak Kures, saya tuh enggak pernah ingin nulis tafsir Al-Misbah itu kan sampai 27 jilid. Tapi saya tuh tidak bisa berhenti saking cinta saya pada Quran. Jadi ra iso berhenti. Akhirnya jadi 17. Aku juga sini mau Jalalain ngawur sithik-sithik itu wis kira roh. Tapi aku ra iso, Mas. Maksudnya mau Quran terus tanpa perangkat nahwu Eropa. Kalau nu kan cara alfiyah lalaran mbek toha ya wong roh lah ijma'e ning sapa. Ya gak ada nih kan. Cuma ngecek kasusnya wong. Yo sakit Mas, maksudnya ilmu coba gini, misalnya kita bikin pesawat karena teknologi mutakhir, pasti karpetnya terbaik, semuanya pasti. Kok gak rido, musok punya rumah mewah, pasti karpetnya terbaik ini. Wong nak seneng Quran ora iso, misale maca mok Jalalain tok sawangane piye. Sak top-top Imam Suyuti, Imam Maghali yo wong gitu, karena bisa ada tafsir yang lebih elegan tuh ada terus. Ya kok mau aulalaka faula. Mosok waliyaka mata kro sak rohku yo takalluf tak golek ning tafsir liyane ning ilmu lughat ning Ar-Rahib Al-Asfihani sing khusus qoribil Quran aku. Nan kula nak diskusi mbek Syekh kondang yo pede Mas maksudnya nak sinau jan iki. Mau kula ditakdir kancamu akhirnya awam ini kan coba kas babon coba kas wayo wong barang gampang kok digawe angel. Itu kan gampang butuh nekat tok. Lho hukum kan sekarang cara hukum halal. Biaya ya ora larang. Iya kok diskusi. Kan kok butuh ngadepi piring apa? Apa? Jasa nekat kok butuh solusi. Cara konsultan ya ning ngarep kan. Kurang apa nih? Pokoknya majelis Jalalain kurang apa? Aja tak konsultan ya. Lo Konsultan deh. konsultannya beda itu. Lengkap. Yosiko, apa? Ya nggak kena kuat kayak ngaji nganti subuh ya. Lah aku kuat Mas, nganti subuh ilmuku tetep ngene kuat. Lho pancen seneng tenan, aku pancen seneng. Gak masalah. Bojoku ya ora masalah. Kan kecukupan. Itu Gak masalah. Nak tuha kepayon ya rugi Mas. Ini gimana ini? Waqtarahu ala ma siwahu min ahadisin nas innahu ahsanul hadis wa ablaghuhu. Ya Nabi nak ngelam Quran innahu ahsanul hadis wa ablaghu. Ahibbu ma ahabba wa ahibbu wa min kulli qulubikum. Kowe nak seneng pangeran totalitas. Min kulli qulubikum. Mangane kula kepengin nak ngaos Quran Mas yo sak wulan pisan sing tenanan. Kula niku eling dawuh Imam Malik jare Jariyah pengawali Imam Malik. Memang di Sumatera itu jari anak-anak tamu takok ya wong Arab bisa kan selain di bojo di jari ya takok salihi ke takok tamuku itu kepen apa oh takok fikih langsung kon mlebu dijawab tapi nak takok apa hadis terus fahu salah fakta Imam Malik adus ngak minyakan terus nganggo bukhor terus lagi dipedhuki ditakoki kenapa ikroman di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki pamane fit Mas prima. Mergo ahibbu min kulli qulubikum wala tumillu kalamallah wa dzikra wala taksu anhu qulubukum kejo atos. Lah niki fa innahu min kulli ma yakhluqu wa yakhtar wa yastofi.
Waqat sama huwa khiratahu minal amal mustafahu minal ibad. Maksudnya zikrullah utawa ke belajar Quran itu dari sekian makhluknya Allah. Maksudnya bukan Qurannya. Perilaku ini gitu, perilaku belajar Quran, perilaku ini perilaku. Itu pilihannya Allah dari sekian gaya hidup, aktivitas hidup sing dipilih Allah mau sitok. Wong cek deres Quran. Belajar Quran. Ya cuma para hafid ya kudu berbenah juga. Belajar Quran itu tidak harus apa deresan, semaan. Mengkaji hukumnya, mengkaji filosofinya, hukum iddah, hukum tolak. Termasuk hukum bengkolang bojo bareng ku yo kabeh dibakas Quran. Lho Quran bayangno bojo fa in karihtumuhunna. Ora ana ning Quran fa in ahbabtumuhunna ora ana. Jadi ya dibakas, kena suaya gedeng, ya gedeng, tapi pikir mbok tua itu penting. Pangeran bodoh. Jadi gini ya, mbok nom menyenangkan, mbok tua itu penting. Nak menyenangkan, ada batasnya, nak penting itu. Loh, rasa terus naik. Kopi itu. Fa'ing karihtumuhunna. Jadi apa ku bagas. Seneng ndak nganti sepiro, rai-rai ini iki ndak nganti sepiro. Ora sampe rai jelalatan terusno dhewe ora ya. Apa nak gojlok wong lanang cek api ya. Wong lanang mesti jelalatan. Ana sing malu-malu. Zaman Nabi ku sahabat sing sok-sokan saleh iku ana ayat turun Allahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dadi sing ngomong vulgar mbek ora asline padha wae. Tadi pangeran itu nak gojlok soleh-soleh amatir ngene iki. Kuwi ora usah sok-sokan. Padha wae. Lah nak gojlok ana roda anyar ayu. Iku nak pangeran nak gojlok animawo annakum satadkurunahunna. Wis tak kowe mulai ku jek eling iki. Dan mulane ora ana jujur kaya Quran. Wong saleh-saleh dibuli ya, gaya tok saleh-saleh. Saleh Pak. Eling-eling. Apik tenan Quran iku paling jujur, Mas. Jujur tenan. Wong temane iku akhirat kok ilinge MC. Naga abrori ora. Maksudnya abrori wong apik. Ora to abrori abro. Lho nek wong apik kan eling to, Mas. Lah nek marani fasik. Lho nek marani Mas iku wis fasik. Nek eling tok ora apa-apa. Bayang-bayang. Jadi pangeran itu nak gojlok soleh-soleh ini alimau anakum satat kurunahunna. Tapi delok ning tafsir ya alamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Iku kuwabe muni fi amril nisa. Yes biasa wae rasa sok-sokan soleh biasa wae. Kula seneng mbek sing ngaji ngarep kula. Seneng kula iku ora ana sing tukhfis sudur. Tu betis sudur wae. Ya misalnya tuh raine ra cukup. Raine ku wis piye? Ya serasa munafik ya sudah. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya terus rungokno. Tadi yang jelas itu dirasatul Quran tuh dikruwa ngendikane Kanjeng Nabi fa innahu min kulli ma yakhluqu wa yakhtaru wa yastofi. Waqad sama huwa khiratahu minal amal wa mustafahu minal ibad. Orang yang mengkaji Quran itu Allah menstatuskan mereka mustafahu minal ibad. Wa shalih minal hadis. Jadi intinya kata terbaik terlayak seorang manusia yang hamba Allah yang mengkaji kalamullah. Ya nyon sewu kamu misalnya dulu diskusi di TV itu siapa sih kok kamu teruskan diskusi itu? Yang angkat tema itu ya siapa? Nabi tidak, ulama enggak. Kamu tertarik tentang tema itu, diskusi itu. Temanya sudah tidak mendesak. Misalnya nyon sewu tema Indonesia gelap atau terang. Memangnya misalnya gelap kamu bisa nangani. Wong Anda bagian dari gelap itu. Misalnya terangmu level RT, apa nerangi sa Indonesia? Apa opo jajan? Ya biasa wae. Soalnya mbok anggap entertainment, mbok anggap hiburan. Mikir dhewe ra iso kebetulan kok ana sing gelem mikir. Terus delok ana dianggap. Ya kan enak.
Wa min kulli ma utiyannas al halal wal haram. Makanya saya itu fanatik ngomong halal. Allah itu suka. Kalau nate nggih munajat mbek pangeran dan dari sekian munajat saya kenangan terbaik itu begini. Saya kan pernah janggal. Allah itu Rahman Rahim kok kasrotul manahi, kasrotul ya banyak lah manahi. Terus kula niku kaya entuk ilham begini. Umpama dunia itu banyak racun, banyak kaca pecah, banyak jarum yang bertebaran di mana-mana. Pasti panduan terbaik itu ikhdar an hada, istanib an hada. Ya saya ulang lagi, ketika dunia ini misalnya minuman banyak beracun, terkontaminasi, di jalan-jalan banyak jarum, banyak kecahan paca. Tentu penasihat terbaik yang bilang jauhi jalan ini. Sehingga ada kitab yang bilang gini, wa min rahmati ta'ala an aksarolakal manhiyat. Justru banyak manhiyat itu anggap saja misalnya difisikkan, ya saya ulang lagi, misalnya difisikkan. Dunia ini banyak sumun. Ya misalnya ada informasi banyak kemasan minuman beracun, kayak apa hati-hatinya kita. Ada informasi di jalan banyak duri banyak, pasti kita hati-hati. Lah dunia itu kan wakil mas. Aja nyontokno wedok sakake ora usah terus angger wong lanang nyontokno fitnah jareng wedok ya pecundang juga. Sing mari fitnah wong lanang kok aneh. Padha bulet kok tuduh-tuduhan. Jangan padha wae kan. Sing ngawiti sebab ya. Oh, kadang. Mancing. Aku seneng jujur ya. Wong nyatane MC-ne selalu kiai ini, Mas. Oh, gak. MC-ne iku lali gak ambek kiai ini. Lali. Sing eling sapa? Aku ora bakas kiai liya. Bakas sing abror. Bakas sing gak jawab jujur. Sing eling sih sapa? Lali Gus. Tetep. Iya. Isma ya. Isma ya. MC lali kok. Lali mot. Bocah gaul-gaul geng jibar lali kok. Ndekne kan mau tugas, apa? Nggih. Tugas basiku di komunitas Genji. Wis lali kok, lali. Fadilah karo Pak. Lah lha opo kowe eling ngono kok?